يسا ما دنسبت على ندقت هاي نكرش كورنيتات مونيكاويت حركاوي زناتاويت كوندراويت دباركاويت إيرتراويت نلوم معلتخا أبسي كمزيلا بناي بحل الدعاوك إبا متعلا سرزي كبرات تخطاتلتي إزي أكدادنا زي بحلاوي ناي كوندر ناي دبارك خوينو كمزر عينات نايدي بحل بمنصرة آيك تحقوسو تسفى كبير ودي إثيوبياوان قدنيتشي انديت أدراتشو مونيكايت حركايت غوندراويت بزي الناتي بحلنا دسميل دوك بلبسين بتاتي اندزي بيه بممتاتي دس بلاتشو انديهون تسفار قالو هي فاسيلية دومزدمو عدي سلوتا يلا ياتشو تكالاتشو هلاتشو بسو فيديو يسراتشو لفاسيل وندماجن لنبرات تتاوي قبال انتي توالاتشو من اللاديس زينا يلا ينوم يلسمانو من نقرالي ديت اللاتشو ما شاء الله يس ما شاء الله وتبارك الله الحمد لله يس وين انت تندم يا عمر سلازي داك يريش كورينا كتحجون معات كداونتي متيلو كداونتي عند حركه غاز عدليخن بمونيكاويت حركاويت توكيسكن بتنكون وحلل نز تسرحه كداونتي صفوفن بتم لعولاتن طببنياتات ديزاينرات ز تسرحه بخبز ولا وقع نبعدك قريب نكرالو مونيكاويت حركاوي استخدمت خداونتي صفوفن معرقن كم مخانمت عندما نزيادة حبريتها مونيكاويت حركاوي تقدفها الزنات أويت يخون مرجخن مخنياتو كان محجي أبزيت فلت أو سبات عرقون بمتحاز جنزب كنز تبع كن إيرتراوين وحداتا يكون كنن حجيجن بتهببتن دبقتن مونيكاويت حركاوي الزنات أويت إيرتراويت غوندراويت دبارك أويت أبزي نعداقا قريب لكنا اللومو كتجزآت داليا زبالكم كلاتكن أنا استخدمكوو ببعينو تخدان كومو ببعينو تخدان بسايس كن كمت مخانو اندحبرنا نيلو معالتي مدمنا بخمزي كن جمورينا ودي إثيوبياوين قوادنيتشي غازيتانيا ومونيكاويت حركاويتا كهاجر النروي أهون بلبسكوت اللبس بيينتو اللبس يمتانو سلازي اند لبسي اند ودداتشوت بتا ماوقالو بس راونا بتصداتو يتطنققه بزا هايلኛ شمانينا ديزاينر يتسرنا كدورق كغوندر كإثيوبيا ميمطا لبسوች ስለሆነ ከወደዳችሁት በሞኒካይት حركاويት ዘናጣዊት በመወከስ ከዚህ መግዛት ይጠብቃባቸዋል ስለዚህ አሁን ጀምረን እስኩም እንወጣ አንድ ሰዓት ምናምን እንቆያለንና ታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር ታፕ ሼር አይደለም ታፕ ኮፒ ሊንክ በማድረግ እዚህ ቁጭ ብላ ያለች ኤርትራዊቷ ጎንደራዊቷ ተባርኩላት ያለች ነው ወይ እንዴት እንደሚያምሩ አንፉስ ቅዱስ ፎታንሲ ተለበለ ፎታንሲ እቺ ዘፈልት ገማት ኩሽምርምር ያልኩ ወይኔ ጉዴ እንዴት እንደሚያምር ያለ ምን ሜካፕ ነው ያለ ልብስቲክ ብቻ ነው ያረኩ ኩህላ አላረኩ ምን አላረኩ ይሄ ብቻ ትንሽ ስሙዛለች እንጂ የፀጉር አይኔ እኔ ሁሉ የኔ ወይ ጎንደሬ ስባን እንደዚህ ነው እንጂ ደሙ ጥርት ያለ ወይኔ ጉዴ ለዘመን ዘንትር ገደልን በፍቅራቸው አስገባሻለሁ ለምን አላስገባሽም የኔ ህታለው ወርቅ ዊቷ የኔ ፍቅር የኔ ሽመላ ከመግባታችሁ በፊት ታፕታፕ አርጋችሁ ሞቶሺ ካደረሳችሁ ትገባላችሁ ካልሆነ እዚህ ገብታችሁ ያለ ሞቶሺ ይዝረከረክብኛል እስከዛ እኔ ልናገርበት ادمن تشاينا وقت فرس ابناي تشاينا اتخزيت عري كركو حز عينتك زنقص دي غاز عينتك كنا الله مخنياتو لبستك زغبركيو خمزي لناس شوف لبستكنا ناس سايبل عيننا ناس سايبل او اتخت السخاخ عسل زي تغلي صور تصيزات بيبي مسيستر تعلم كومنت تزغي كومنت عصكم مدام انتي كنا زاره مسمن كنا حكي وي ذاك يريك تصبح كتصبغني كنت اجي تتوقعت خمي مسلكم ثانك يو سني دوبلا شكر كم زي اجي اسكا بقانقا لزيفت አንቺ ብቻ ወይሄደ የኔ አሮጊት የኔ ደርባባ እሰይ ጥንቅቅ ሄጂ ሸንተሽተኝ እከክ ማን እንደሱ እንደምጽፍ ያለ አውቃለሁ ጉዳይ ግን አይደለም وين انت ستستالين تست
እንደዚህ አርገ በመፍጠር ጌታ ያመሰግናለሁ ስለዚህ ተነስቻ አሳያችኋለሁ ይሄ ኢየሱ እዚህ የምታጠቅ ነው ቆይ ማስጥር ወይ ራማሪኛ አንዳንዴ እኮ ግብ ነው የሚለኝ ጠፋ ያው ወራደ ጫማ ላርግ ደሞ እንዲ መቻችሁ ስለዚህ እህታችሁ መሊካዊት ሐረካዊት ማዘናዊጣዊትዋ ያው ነነ እስቲ ያለ ነጠላው መጀመሪያ ያለ ነጠላው እንደዚህ አርገሽ በዚህ ደግሞ ፍራሽ እንደዚህ ስታርጊ ትልቅ ፍራ ካለሽ በጣም ያምርብሻል ማለት ነው የኔ እህታለም ስለዚህ ደቀረሽ ኮሪናታት ከምዝ እንድሕደልኩም ነጸልኡን መህለ معطق يخأنا لقل عينه أسكر بيكوي خداني بانو كداني بانو أسكر يبادو خداني بانو عند خدات منو أسكر بيكوي خداني كاكي كداني كاكي أسكر بيكوي خداني كاكي عندك واد أكي قبل كذا فتح هذا كيف حالنا بالصاص وقعت رديت انت وقعت رديت انت ودك النص وتصلي العريس صلي الشكر حمدي بزبوله ريورشن حمدا اي قداده صمدي صلي قداده حمدا قال ملك الجن I love you so much موتا صدبجي استبني السياره كنت دزنت موتا صدبني وشتنا ودم راز بلاچ بتناكوكون ساينكا تناكوكون ያቺ ዝፍት መለሰት ሳርዲኒዋ መለሰች ከመለሰች እሱ ሄድ በደበርባታለሁ ሞታከና አልሰተበን ጅግና ነሽ ቀላል ጅግና አንቺዋ ወጣተር ኮኔ ነበርኩኔ እዚህ ዝፍት ድንብሽብሽ ምን ብሽ ምትልኝ ያላችሁ ስንት በረሃና ገደል تكيو وزيت شكر وزيت حركة تقدفويت زنطاويت حركة هاجر النروياويت يمين وزيت يصلي أخذنا كده أضرب السكات قفتكم حازع مونيكا قجامي إيه قجامنا أنت يونا قبينه يا مر قد قندر بيسر شارجنا ويا قنيا هود تكيو أضحى أنا الدماريم قندر بيانو سر شارجنا وقول لا يا قنيا تويل تستيقظ በጣም አምራለሁ እኔ ማርያሜ እንኳን ጥርሴ የፈገግታዬ እንደዚህ ሲል በቃ ቆይ ሰፈኑ አደግማለሁ እንደዚህ ሲል ወንዱ ይጨርሳል ደስ ነው የሚል በዚህና በፈገግታ ትወዳጃለሽ ነው የሚል ቀላል ይሄ ካላወሩ እንደዚህ ከሆነ በሽተኛ ነው ስትይ ፈገግ ስትይ አሁን እቺ ዘፈን ማሙ የማሙ ቆንጆ የወደደ ፋሲል ነው አዲስ አወጣ ለምንድነው ብዙ ያላች ላይ እሬንተሽና ለምንድነው ብዙ ያላያችሁ ተባለ አዲስ ስለወጣ ላያችሁም ስለሆነ ነው ለምንድነው ብዙ ሰው ያላ ሰብስ ምንድነው ላይክ ያላረጋችሁት ለፋሲል ዶማስ ለምንድነው ያላረጋችሁባ አርገይዲ አሁን ሞኒካት ሐረካት ጎንደሬዋ አርገለታለሁ የኛ ደሞ ኤርትራው ደሞ መልአክ የሚባል አውጥቷል ዘፈኑስ ለሱ ደሞ ላይክ አርጉለት እሺ ለሁለታቸው ኤርትራውያን ወዲ ዋይ ተናጠባና ማሚያ ደቀረሽ ኮሪናታ ፋሲል ደሞ ዝብል ኢትዮጵያው ኻኒ ደርፉ ጽሎ እዚያ እሙማ ቋንጃያ ዘቢደ ሰራህ ኩላ ባገርኩም ቃል ላይ ግበሩሉ ወዲ ኢትዮጵያውያን ጓደኞቼ እዚህ ያላችሁ 2200 ህዝቦች ደሞ መልአክ የሚባል በጣም ወደው እዛው ትድርና ያለው ጓደኛ የነበረ ቆንጆ ወንዲስ ይጠይም ያለ ጠይም ዘለጥ ያለ ደሞ አስካር ባይ ኮይ خدانه ካክ የብርክት ደሞ የድሮ ደግሟታል የፍቅር ነው አስካር ባይ ኮይ خدانه ባኖ كدانه ባኖ አስካር ባይ ኮይ خدانه ባኖ ኤርትራዶት ምኖ ያለ ዘፍነዋል እሺ አሁን ከዚህ በኋላ
የተላከልኝ ልብስ ደግሞ ትናንትና ምሽ ትንሽ ደዝ አውጥታ በያሳየኋችሁ በ12 እዚህ ደርሳል ስለዚህ እኔ እንደለበስኩት የምትፈልጉ ከሆናችሁ ይሄ የቅድሙ የሰራልኝ ጀማል ይባላል ይሄ የሰራልኝ ደግሞ ዴቪ ጎንደራዊ ይባላል የጎንደር ልጅ የእናቴ ዘመድ ነው ስለዚህ ሁላችሁ ምርጫችሁ ዴቪ እንዝርት ጥበብ ይሆን እያልኩ በዚህ አጋጣሚ እኔ ምህታችሁ ምን ይበለኝ እንደዚህ በየኩርት በየብርቅቅ በየፍርጥጥ በየቆጭ ወርዚ እንግዲህ ቀላል ወይ ዘንድሮ ታፕታፕርኪ ታፕታፕ ተቆርጣ ይጨወስ ማይ ኪንግ ማራይ ቲንክ ማራይ ባረኮት ምንድነው ባረኮት منكين إسرائيل 37 معايا ምንድነው gift የምን gift قلت እንደምለው استسام ባረኮት استرጭርጭ ወይደች እሷ ትችልበታለች ጉቺ እስቲዮር ባረኮት ያለ ባረኮት ማይሆንም ያለች እስቲስ ያለች ባረኮት እኔ ለና ባረኮት ከሰጣችሁ ስጥካትስቱ ጉዳይ አይደለም ስለ ባረኮት አይደለም እኔ ማዩ እኔ ስራስ ስለመዘነጠ ብቻ ወደዛ አበባ ያለው ምናምን ሳይሆን ወደታች ዝቅ ያክ ስትሄድ ብዙ ይታይ እርባሬ كم تحلالك تحلالك خم لعل ما يتقى يا عبسي لعل بسر ينفعي كم تحلالك عاري اوكي ده تمدك يريك خم تحلالك خم حوس قال لك سلبهالنيو لا قبرك عم بسألك يا خويني خمس عينات هتريح حفتها من دلوقتي ما هترس ايه دوب بعونكنا يتسرح اليوم يتجوز بعونكنا يتسرح ونكبر برالو يعني جت هالو يمنا قلنا يلا هون قصل شتين زبيا سكبت ارجع متى من صغري راس بتصدط وي ولا بتصرط بلو يلا انت ميامر ويني نشماله مطش الستة أسقبتشالو تتورا جوس وي عقاقر سبحان بيبي مسي قطوة هذا إيش اسمه قال ميدا شحال صحي يقدم سني يا بلست سني ماي بيبي سني تبعري حركة والزنة طاويت أدم الصاويت إرتراويز أم تشاويت أم تشاويت أزمارين النويت مع الراي أنا رجس بدم بزك بلو كنت تزك إيالك نزك إيالك لاي ما يتبزاين فمزي ودتاچ يهتكي توك يفلكي إيه ما ينفهم إيه ما ليه شذي أنا فعلي تمكان مدير كمان أخي فكر مدير ما بتخايف لك دول اللي تصلح بالجوات والنغال قبل عزباني بين بغزنت قمت مدير وزاسك يا نقستك كورونا يا نقست كورونا ست እንደዚህ بيال طلبلي كنت فتيري كنت حدلك تا كورونا ما تعملنا ايش where is corona I'm king of social media so give me my corona yes متاች oh my goodness thank you baby thank you ايه ماستيكا منفط ነው አዎ የማስቲካ ጊዜ የለኝ ወደታች ዝቅ እያለች ወደታች ማስጨሁ ሲቀር ወደታች thank you ማነው ሚሚዬ ነው ወዲ ያውጣሽ ተከልሽ ዘመንሽ የተባረከ ይሁን የሙዝ ብዙ የተባዛ ይስጥሽ ዘርሽ ይባዛ የነህት አለ ዘርሽ ይባዛ ወደታች ከትህት ያካለሁ ሙላር አቆር ዘው ሐረካዊ ዘስመጀናዊ كنتم ودتم جغاني ودتم تكسم زي سحر زاكل حركاوي مولري عاد اقول ساوي كم تعيد ثانك يو دينا شكرا ثانك يو دينا الصورة معاي ثانك يو وصلنا
أفحية مني هيا شوف كده زرزر بيسكب بس ودتاش هذا وين أنت تتودد بتي لبسي زفنا اللقصات يا فاسيل نرجع فاسيل يدي تدم ودو أنا درنا مودو لفاسيت الرصوت مرتون الرصوت يا مريت وصدوت لقمت هزبون دم يارس كله أرصون دايملا وصدوت ندس راسين يسقبه الله ندس الرصوت كنا الله الرصوت بس بقى الرصوت ما مودو أي قرمش جهزك حوي زقريت ودع على مساعدة حيث وعدها ولا أنا يا رأسا جهزك معري كمان رغم كان جهزك معري حفتخ أصلويت حركة الزنة طويت إسياسة فرقاويت قال فيليب الصاويت زبي هرا فيليب الصاويت ويجاويت أبرها كصاويت ودهافتو سلساويت مين فاسيلاويت جبرياويت حركاويت وندراويت ماي كيك ماي قدر يدتنا يا ود مدنا طفا في يا ود يا شكر يا قونجو قام تحت لمناتي زقبي ودتاش زقبي موتورسيكل مبالالي من دراوي ما جالاكسي مبالالي من دمي مثل جالاكسيو ولا لا ودتاش كوبليك يلا قيس كوبليك ያርጋችሁ ሞቶሺ ካስገባችሁ ሁሉ ሰው ይመጣል ወደዚህ እንዴት እንዳያችሁን ለልብሱ እንዴት እንዳስተ ለበስኩት ልብሱ አበላሸሁት ወይ አደመኩት ይሄ አርጌው ያለው ዲዛይን በጥሩ ነው ያለ ትንሽ የላይኛው አጽሃ ያረኳት ተለቀች ወላ እንትና ትንሽ ሳርጋት አልተጣልት መታየት ቢያለች ከዛ በኋላ አስተልቋት ራስ ታምርብኛለች ቀላል ኤልሳ የኔ ወንድም እህቴ ጓደኛዬ እንዴት ነሽ ሸንቅጠቅሲ አባራ ዋሂድ ሸንቅጠቅሲ ሽንክብ على صحفيون اعطون قزيبل ما ሸንቅጠቅሲ ባላት ፍምስኒ ሸንቅጠቅሲ already you are dead don't write your name again okay don't write if you write your name in Queen room admin block her okay so I don't have time for you يدي الرقاقت له مالف نو إذا فاست هونش ستتششالو يسطوهشن assignment تتقريبت عند لأن حدا سمون تغوانا assignment يبك اللغزنا تغشب كي صحابي عجي you are not my lemon baby so ناي سمون عدلي بناكنا لنا دحر السمون ما تغش يمكن كتصرف كان فقال لكنا لو ممكن ناكن كزي يكون انت بناكن لنا السمون اكو ما سعر قدام sorry to say that كان ولا قتلوا thank you يعني بولي يا شكر قتلش يعني هدينا ودمي انا فجأة ميو وين انت تتودد كنت وين صاري توت يسوى عين يدفن اللي قد ودا سمارين بس اسكبتش الله بس تطيح وانا قلت الله يسوى عين يبنكلني ما فاصل وما قيبا فاصل ابوتا شعرقي وفاصل ارقم نفجفج الله فاصل يا نود ماما كونجي ودده كونجي من السنوم يجات على الزفنات يجات نبركو ما تشي اسقبتما ምንም ነው ዋይ አንቺ በእንትና ተጻፉባኔ ቆይማ ትልቅ ሆነ ቆይ እስኪ እዚህ ያለች እከክ ለልጆቿ ማትሆን እከክ ላሰናብታት እንደዚህ አርጌ ላሰናብታትና ከዛ በኋላ ትወጣለች እሺ ሸንተሽተኝ ጉድ እኮ አገኘሁ በቃ ከናንተ ከስመጣ ብዙ ቡዳዎች አገኘሁ ግን ጉዳይ አይደለም የኔ ጥሎ ማለት ነው ሲደብረኝ ነካ አደርጋለሁ እንጂ በቃ 62 63 የሚያው ሰው ከኔ ጋር እናጋገርም ያልኳቸው ነው በዚህ ወገን ነው በእናንተ እንዳይመስላችሁ ታዲያ እንዴት ልብሱ ከ10 ስንት ሰጣችሁ ጻፊ ከ10 ስንት ሰጣችሁ
حطينا بيني حطينا طين كشش سطا سطا ديفي قدراويو شتا سطا لبسي انا وانت ميجي برك يعني شملا يعني قطع تنانتنا قماشو አሳይቻችኋለሁ ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ ታያል ሁሉ ልብስ ያወጣው ላሳይ ደግማለሁ ብዙ ነው ግን ነገ ምንድነው አነገ ትምርት አለ በቃ ቅዳሜ እንቀጣጠርና ሁሉ እዚህ ያለ ልብስ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ቀዳም ክንቋጽርና ጽባህ ትምርት ለንደቀረሽ ኮሪናታት ቀዳም ክንቋጽሪና ቀዳም ተቋጽርና كل زي عبز جزامة الزلة الشيء السامبل كله عبز الزلة ناتي تخدينا خريقني كم عند أزسكن شرح كتب لي حد مالتي سلازح حجي بإثيوبيا عنا دلنا بجمالن بديبن دسرحينا نوك أبزلنا بدحر إدما ناب دبي كان كيدنا نبلكم الشي تانكيو كتعمل كعيقر ماكم عارف على تصبوا على زمر هنا ويا يصبقني هنا ويا ما ربي ما تشكروا تلبلو كذا بحالا سوي قبل جينا يا أخوة أونيكا كأنا عارف إيه طب قولت أنا يتجوز واي يعني كونجة تينكي وإرتراو معاري حتى كل هذا تري هذا بتكون عقباكم سمي إرترايان حركة زنات أويان قدفكم كونوا ولا برجينا حمدكم بمريكايت حرقاويت براود كتكونوا قباكم بفلاي مولاري أغرزو حركاوي مولاري ودسمجانا ودع أغرزو سبيتها خمس بمخانا أبزخنا تأطب بمخانا سبيتها حب انتو تكونا لك بفلاي تم أكل زهاجر زبيهر أكل توكيسام زي سعتو أمي تم توكيسام زي سعتو حجي لب قبارو خلاتكم هذا كومنت أكل اللقم ديكم يلقم كفلت أب كومنت لب أي لب سدد كلها ويسمعوا لب ويك أي لب سدد زبيهر أكله قلتف يلا يلقم من أكله ما يتعطكم نانا جفتكم كل لك تيكم عراي بلو لب سدد تخديني هذا اللي خدان تايدي زبلو ريوريشن حركة وزنا طويت ملاي تخدينا مسألة سلازل لب قبر لبي أكل جزايمتكم يلقم من زيت لبهم اوكي زبير هكدفاويان حركاويان تاقبت بانديرا فجاج ابلوا اللهم ديكم يلهم من كنفلت يلا كايس where is my flag كتصوعهم سبقة طليجهم رسعناكم من اوكي سرتي صعدادك سرتي صعدادك سرتي كتشن توكسام زي سعتو ويريز قتل يا لبي شحبلو ود سرتي صعدا ود سرتي كتشن ود سرتي حيت يلا فيك بل بدلك بانديرا فيك بل انت سرت كانوا بالكلنا بلو قتل يا خنو بالكلنا بانديرا علو خميت وتاي سلازي ودي إثيوبياويان دمو لاني فكراتشو لمجلس ياتشي إثيوبياويت مهوني لما وقزو سايقباو سلالة የኢትዮጵያ ባንዲራና የኤርትራ ባንዲራ አጥብቅ የኢትዮጵያ ባንዲራ ልብ የኤርትራ ባንዲራ ሞኒካይት ነው ወድሻለን ጻፍታች ሰይ ጎብ ጨምርላት የፋነ የኤርትራ ጨምርላት ወንድሜ የኤርትራ ጨምርባ ጎሽ ምን ነው ምን ሆንሺ እሰይ ቴንኪው ረስተናተም ያቺ ኢትዮጵያ ትል የፋና የኢትዮጵያውን ተመልቀው የትግራይ ቴትራ ሳይክል አለሁም ተጋሩዋን ሐየታዊ ተጋሩዋኒ I love you so much ተጋሩዋኒ አት ትግራይ ያዓደየ ትግራይ ያዓደየ ህዝብ ትግራይ ያዓደየ ከመተልኩም ዳአለይ ኩሉ ጻዓት ቴትራ ሳይክል ስደት yes بقى كلنا لنا تطرنيفنا لنا مالتي I love you so much thank you for 100 طبطب كوبلينج ስገበርኩም ያደረካችሁ በጣም ወጣቻለሁ አከብራቻለሁ ስለዚህ ሞኒካዊት ሐረካዊት አሁን የፋሲል ለኩስላቻለሁ የፋሲል አርጌ ለሁሉ ሰው አስገባዋለሁ እንዴት እንዳማረብኝ ወላ እንዴት እንደዘገነነብኝ ሪእቶ ተሰጣለሽ ለፋሲል አድርሴ
فاسين كان ودا ستزفني بدحريت هوني قبلها الله دمسس الدنانا وهون انا سزفن سهول لسو سزفن سي دمسش كاناري نو ميتن بقى سوون كل في مطول بطم دمسش شمامير نو ميلو بونا اياندان دوچو سوچو دمساچو سزفنو شنتي بيت سيانكوكو سوال لبلبات اميل دمس ነው ያላቸው የኔ ግን ካናሪ ነው በትክክለኛ መልእክቱ የሚያስተላልፍ ካናሪ ድምጽ ነኝ ያለኝ ፋሲሌ ስለዚህ በጎን አርገ እናኑ ስትል ወላ አይላሎ ማረጋርገ አልገኝ አሃይላ አንተ ስትዘፍኒ ይሄ እኔ ተቀባኝ አሃይላሎ ደማይ ፋሲሌ ደማይ ያረሱት መሬቱ ከሞኒካ ሆነ ዝፈን መቀበሉ ደረንደን አጀራይበት ጆከር ላኪልኝ እያለች ነው ምን ልክለ እንደዚህ በግፍት እንደዚህ ግን ቆይስቴ እሱኮልች ወይ እከካለ ኩርት ብዬ ልቆየው ልከለታለሁ ተቀበሉ ባበሉት ይሄ እከክ ምንም ጊፍት ሳይሰድ ደግሞ አያየኝም ጻፉለት ሳይዳችሁ ሰደበሽ ህዝቡ ስድብ ብቻ ነው የምታስተላልፉ እንዴ እንደማይሰድ ጆከር እንደማይሰድበኝ ጥንቅቅ አውቄያለሁ ተውኝስቴ ስትሰጥ እንደዚህ የሀበሻ ሳሪ እንትና ሰደበሽ እንትና አርገሽ እንትና አትበሉ ለምንድነው የማይቀበል ይሄ ለኪለት ትሉ ደማ ዋ እንዴት ነው ግን ሚላክማ አይቀበላትም ያለ በቃ አይቀበላትም ያለ እየተጫወተ ነው ወይ የሰደበ የለን አሎ ላይፍ ላይ ያለ ያየሁት አይደል በዚህ ሐጻቢት ክዳን ናይ ከዳህም በብናክ ጽቦ ዲህማ ስለዚህ እነታና ደርፍና እነታና ኤርትራ انا اسمع قبر لا سبسكرايب ما شاء الله انا ادوكم على جس اسكار باي كوي خداني بانو Le straffsaker እቺ ደግሞ intryck har du därför uppföljning Alltså det är ju varierande men እቺ ላሰማችና ከዛ በኋላ እዛ ሄዳችሁም ላይክ ታርጋላችሁ اسكار باي كوي خداني بانو امجرش هذا حنسى نسمعيا دولا حجي انا جوكر من لاركو بقى يراسو قطاي وا يلا بزي كزي تسرع يا سولا وي قرايا نتوضح قرايا قراي قالت تقريبا عندنا نقضمت دراني عندنا نقضمت كونكشن ميتات جوكر بيتي وين سوي صريتي معراي قلت تقري جكار كميت انا خبك يزغب عصر تاخذ كميت غندت بيه ويلي دوقي كايسه انا ميت كوين كلهم عراي هلا كميت لخنا عراي وين ميت خلص دحنت غير عراي اسكار ما يكون يخداني بانو مونيكا يا اسقبي الناس تقبا بقى نقبا اسكار ما يكون يخداني بانو ايش زفن لارقات تنارقو لايك ارقو زهداتشو لايك ارقو بت 136 شهر موني وياه አይሰማ ሞኒ ማኛ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ አሎ ምንድነው ማኛ ምትልዳ ቆንጆ ማለት ነው ማኛ ማለት እንዴት ነሽ ቆንጅዬ በእውነት ደስ ነው አይዋ
አይሰማሽም ድምጤ? ድምጽሽ የማይሰማ ማኛ ግን ምንድን ነው? ማኛ ማለት ቆንጆ ማለት ነው። በእኛ ደግሞ ማኛ ማለት ሱክ ማለት ነው። አይ ማኛ ማለት ቆንጆ ማለት ነው፣ የተመረጠ ነገር እና እንዴት ነሽ? በጣም ነው የምወድሽ። እሺ እወድሻለሁ የኔ ውድ። ሁላችሁም እዚህ ላይ የምትወድኝ በኤርትራና በኢትዮጵያ ያላችሁ በትግራይ ያላችሁ ውድድ ነው ማረካችሁ። እኔም እንወድሻለን። እሺ የኔ እህት አለ እኔ ማር اوكي مجمرة اشي انا ودي ورادي سكرين مول انت هون الليل مجمرة وين انت تامير مجمرة يا فاصل انت نايتاتشوال يا فاصل درف سمعكم عليهم يا فاصل دموز زفن سمتاتشوال يا فاصل دموز سنت تسطات አላችሁ ስንት ተሰጣት አላችሁ ከ10 ጻፊ አንድ ዋ ያልሰማሽው አንድ ትል ያለሽ ሰጀራ ነሽ አንቺ 10 ሰይ ጎሽ አሁን እቺ ማሰማች ደግሞ ስንት እንደምትሰጠዋ እሺ ይሄ ፖለቲካ አይደለም ይሄ ሰጠና አገሬና ስለየ زمنك كويو أخلاق سيطان تتعقين راسيان قوتان أنا بما أبدا سنقرن كنتان جحاف كربي يقاني بانو أبوي زي المركي حرام تسأل عمري حذر تبل عمري معاكي كتصور أي بكان ما أقري ببراري تهدي كربي يقاني بانو قاني بانو Dani bando, dani bando. Askar vai koyo dani kaki. Askar vai koyo dani kaki. Sai. حط كورونا شو مسافرين فرصة لك متى كورونا لكن يلا بس أبيكم قم يا لا ما كنت في كورونا تنكين أنا بعدي
Shalom alayhi. عميت ولا عصرت ده انت جوكر يتنا يطفى لكل نتسكي من دنا صدب لاي لتوانني انت ستتصدب من التدار يلي فكر مسطين لتا فكر يا سلطة لنسي لمدنا وياقبهي يبا فكر ما تسطين ازاي يتزرك الركي كمان نولا لتسدبي لذا صار دينو انا بقاتلو لا انت تنككت انا ننكك ሁለታችን ልንረገጥ አንታችን ሲያርፍ አንታችን ይርገጥ ለምን ትመቸነው ለኔ ፍቅር በተሰጠኝ ናግባ ና ረዘንድሮ እንዴት ፍቅር ነው እንደዚህ ፍራክ በሰር ነው መሰራብኝ ያለ ልትላገጥብኝ ዩቲዩብ አተዘጊ ሰደል ተወተነው እስኪ ልዩ እንዴት ነሽ? ለምን አገባኸኝ ለምን አገባኝ ተብሎ ጥያቄ አለ? ታዲያ ጊዜ የለ የምንሰማበት ጊዜ የለ ፍቅር የምንሰማበት ጊዜ የለ ምንድን ነው ይሄ ፍቅር ነው ይሄ ጊዜ ቋር ስሚው ባለ ጊዜ ስንሆን መኪናውም ሁሉም ነገር የኛ ነው፣ ቤቱም የኛ ነው፣ ህዝቡ ሰላም ነው። ስሚ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እንዴት ነው መሽኩር አምሮብሻል ዛሬ አላ ከድሮ ኮነ የሰረጨሁልህ ስትመጣ ይኸውልሽ አዳምጪ። አሁን ለሰካላት ታዲያ አዳምጪ። አይሰማም እንደ ድምጼ? አንቺ አሁን ዛሬ ተኳኩሎሽ አምሮብሽ ሚስቴ ባትኳኳልም ኮባ ብለብሽ ራሱ ያምርብሻል ቆንጆዬ ነሽ። ግን ጎረቤትሽ ሞት ቢገባና ሰው ቢሞት እንደዚህ ለብሰሽ ትወጫለሽ? ጎረቤት ወይ የሆነ ዘመድሽ ቢሞት ምናምን እንደዚህ ለብሰሽ አትወጭም አይደል? ስለዚህ እኔ ደግሞ አሁን የአማራ ህዝብ እየሞተ እየተጨፈጨፈ ነው ያለ። ለዛ ድምጽ ብዙ ስራ ስላለ ለዛ ነው የጠፋሁት። መቻወቁት አላኔ አታውቂም? በድሮን እኮ አብይ አህመድ እየጨፈጨፈን እኮ ነው ያለ ህዝብ ነው ይጨፍጨፈው መቴን ዓለም ይሄ እከክ ዘረቢስ ወደ ኤርትራም እኮ ዘመቻ አደርጋለሁ እያለ ነው። ደናሳስት አይመጣ አይችልም። ኢሳያስ መተኮስ አለበት። ኢሳያስ ራሱ ድሮ ማስወንጨፍ አለበት። ለኔና ለአንቺ ሰላም ሲባል ራሱ ማስወንጨፍ አለበት። ህዝቡ አይደለም እንዴ? እኛ ካርታችንን በስነ ስርዓት እሱ ያለበትን መከላከያ እንትን ያለበትን በደንብ እንሰጠዋለን። እያበቃል። ይሄ ብቻ ከፍቅር ከመዝናናት ወደ ፖለቲካ ይሄ ኑር አይደል? ይሄ ትዳር አይደለም። ይሄ አጥንት ግን እነሱና ይሄ ማርያም ወላሂ ህዝቡ በቀን በድሮን እየተጨፈጨፈ ወይ ለምንድን ነው ሰውየው እንደሱ የሚያደርግ? ወደ
አንቺ አሁን ለአማራ ድምፅ ትሆኛል። አንድ ግን ኢትዮጵያዊ ከቄስ እስከ ሸክ ማንም ለኛ ድምፅ የሆነ የለም። ومن بينا ما تمصل هنا هون من لبن زرنستي ይሁንሽ እኮ ነው እስከ ዛሬ ሚስት አይደለሽ እኔ ባልኩበት መንገድ ነው የምትሄጂው። እየተረጋገጥኩ ነው ከሚረጋጋ ከዚህ በላይ ምን እናንተ ላውጣ በቀናት መንፈስ ያበደች ቡና የለም ዛሬ የፋሲልን ዘፈን ስዘፍን ይሰማው ነበር ሰማኛል አዲስ ዘፈን እኮ አለው ሰሞኑን ይለቀቃል ፋሲልን ተወጀዋለሽ ጎጃመኛ ቆይ ላሰማሻ እሺ አረጋለሁ እኔማ ከማረግ ወደኋላ አልልም አለው ኑር በቃ ኑርልኝ እስቲ ኑርልኝ የኔ ሸመላ የኔ እዚህኛው ስልኬ ላይ ነው ያለ ፖስት አረግላችኋለሁኝ ስወጣ ፋሲል ለሞቴ አዲስ ስራ አለው ለፋሲል ሸር አድርጉለት እስኪ አዲስ እኮ ወጣ ፋሲል አዲስ አውጥቷል ፋሲልን ሸር አድርጉለት እኔ ነው በዛ ሁሉ ህዝብ እንትን ያረስኩለት ፋሲልን እየሰማችሁ ከሆነ እኔ ቤተሰቦች ካላችሁ ደውልና ጆከር እየፈለገ ነው በሉት በቃ ዘፈን ህዝብ እናስተዋውቃለን ከህዝብ ጋር ቻርጅ ያደረገች ነው አሁን በቃ እንደዚህ ኩርት ልበል እስቲ ኮራቤ እንጂ ሚስቴ ምን ነሽ ድልቀቀ የባለስልጣን ሚስት እኮ ነሽ ትቀልጃለሽ ኮራማ እንደስተንሽ ማነሰር ምናምን መልበስ አለብሽ ይገዛልሻለሁ አደን ልብሳለ ለነበር ጨርሳለ እሺ መነጽርሽ ልበሻ እሺ እንትናን ልበስ ኖ ጥቁር ዋ ጉቺ ስታይል ሰረቀች እንተትል ወርደበይ ማ እንተስንተትል ማማ ዝናሽ መሰልኩማ አው ማማ ዝናሽን አስመሰለሽ እሱን አውጪውና ሌላ ጥቁር ልበሻ ወይ ቀይ ወደና ይሄ የኔ ስታይል ተወሰደ እንዳትለን ያቺ ማነች እሷ ጉቺ እኔ ያለው ማን ነው የሚናገርሽ ለምንድነው የሚያደርጊ አይነጥር ነው ፈገግታ የራሱ እንደዚህ ምንድነው ይሄ ደግሞ አረው የመኪና ምሰጤ ከብትህት ያራታኒከ ያኔ ቆሎጥስ ምን አባቴ ላርግሽ የኔ ፈልሽ ምንድነው አበባ የሚለቁብኝ እዚህ ወደ ታች ያዩ ትላልቅ ጊፍቶች ታች ነው ያለኮ ወደ ታች ያዩም አትበይ ትንሽ ወረ ለምንድነው ወደ ሰማይ ብቻ ማለት ወደ ታች አንቺ ራስሽ ወደ ታች ያይሽ የምን ወደ ታች እዩ ነው ተሰየ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ለብሽስ የቲክቶክ እንደዚህ ብለሽ ብቻ ትንሽ አንዳንድ ዝቅ ብለሽ ሞተር ሳይክል አለች ምን አለ ዝልለ ሰሙ ወጣትና ራሱ ንከርበል ወደ ታች እዩ አትበይ ከፍ ያለ ጊፍት ስጡ ይበያች አልኳቸው ወደ ታች ወደ ላይ ብቻ አትይ አልኳቸው አሰሙ كانت حتولد كانت على المرايز على المرايز ترفض على الله ما كانت تصلح خلص كده داي مخان دنن مبال قال خم تحتي لك تحت مغطرة طيل قال خسرتك انت بدنا متي الكو تشوس لاي سلام متاي كونكي
ድንገት እሙሙ ልትከፈት ትችላለች ምን ትችላለች ያልፋል ስለዚህ ወደታች ደግሞ ትንሽ ማየት ያስፈልጋል ፋሲልን ሸራ አድርጉለት ፋሲልን የናስቲ ስራንታይ ነው አረሱት ላይ ሚጣ አንድ ጊዜ ነኝ እሺ ለደውልለት ሲዩ እስከዛ ታብታብ ጎርዳ ቀረ ታብታብ አርጉላችሁ ኮፕሊንግ አርጉላችሁ ወደ ፋኖ ታብታብ አድርጉ ያ ደቀረሽ ኮሪናታ ታብታብ አርጉ ቢታ የተኝታ ነው ያለች አሁን ያለች لا فاصل دومس وين راس الزري نديت لبس ما تقعدوا كفر جيبوا واجبوا ندز بلاد بالت دارنا نجيبوا سوري اتقبا مصاري جيبوا يا ليلى كنمطا ميلاد شكور كم تحت بالي مع عراي هذا اللي خفيك كبر يا الصبر الصغي والله هي لنا معرتين الدن بالمحاصح دن بابل واتيت بك اتهلس كمزي قريت بالي كمزي لبي قريت بالي خمت حتى توك توك سدت ما حسيت فتوى توك توك مريم ايش كوضع مريم تابت الناس جوب قاي انا ود وين هزو تتأمد الزا كوبلينج اللي ارجي قماشاتشو كوبلينج ارجو قماشاتشو دم تزنانو كله اي هي كومنت بصفو وي تيكو تسيين ودم بتلهم شكور عراي روح اسكان معوه ايه بيكفانيم بريبانيم بيطالانيم بابالاانيم እኔም ወደው እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ የጆከርዬ ይባላል በኤርትራ ደግሞ ሙለር የሚባል ወደ አቃጎርዞ የሚባል ነበር ዘብሔራዊ ሐረካዊ አኮሎግዛዊ ጆከር ሳይግን ፈርጥጦ ሄደ ስለዚህ ሙለር ፈጣጣ ተባሂል ካለኻ አቃጎርዞ حالفكالو وسيدنالو ስለዚህ የጆከርዬ ወደው ነገር ልገልጽላችሁ ጆከርዬ ልክ እንደ ድመት ቢናከስም ከሁሉ ቢባላ ወደዋለሁ እኔም እንደሱ አንድ ላይ ሆዬ እየረገጥኩ እየተረጋጋጥን ህዝቡ እየረገጥን እዚህ እንስቃለን ወይ ችግር አለ እንደሱ ነው ትዳርሚ አንተ ጆከርዬ ሚስቴ ይሄ እከክልጅ ለሚስቱ ፓምፐር እየቀየረች በጣም በትበል ያላት ሰደብከው ታ ማነውስ የዝም ብሎ ፕራንክ የሚያደርግ ስህተት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አንተ ደግሞ ዝም ብሎ እንደዚህ ጥርሱ እንደዚህ የሚል ጥርስ ድሮ ገብቼ መቼም ውጭ ሀገር ሄዶ ክትፎ ናፈቀኝ ምን አፍራስ ሲያስጠላከክ እሱ ደግሞ ብዙ ሚስቱ ነበረች ፕራንክ ሲያደርጋች ፕራንክ ረስ ኧረ አፉ ምን ያስጠላል ልጅ እንዴት እንዳረገዛት ራሱ በምንድን ነው ይልሲ ኮልተፋ ነው ደግሞ ያስጠላከክ እንግዲህ ወደ አንተም ይቅርብ እንትና ደስ አይተሽዋል ሞኒካይ ይወኒ ኤርትራዎች ቀይ ባህርኛ ነው እያለ ሰምተሽዋል ይወኒ ማኛ ዝም ብሎ ስከክ ግባ ብትለው ካይገባ እቴቴው ግባ ብትለው በምራባት እግሩ ይሮጣል ዛውጊያ እንዴት ይገባል እዚህ በእናትና በልጅ ምናምን በቀደም ያለቀስ ሁሉ ተረሳችሁት አየል ሚስቱ ፓምፐር እየቀየረች ይነበረ የውሸት ለቅሶ ወይ ጉድ ፓስተር የሆነ ተብያለሁ ተባለ ተሸማ እንዴ ተጠምቆ ይላላየሽው አው ሲጠመቅ ደሞ ሲጠመቅ አንዳንዶች ሲጠመቁ ልብሳቸው ወደ ኋላ ሲል የሆነ ነገር ታያለ የሱ ነገር ታያለ ማለት አስፋልት ለምጦነ የለመጸና
በቁምጣ ላይ ከታች እያየሽ ነበር። ይወጣል አይወጣም ቢወሰድ ስከታተል ይህ ግን ተንኮለኛ ቢወጣ ሳደነግጭ ትንሽ ተመላላሽ እንደተነሳ ብዬ ዋ ሲቀዘቅዝ ትንሽ ምልክት ይታያል። ምን ማለት ነው? አላየነ አይ ምልክት እኔ ልብ ብዬ አላየሁም፣ ግን ምልክት መኖር አለበት። አሁን ያየሁት ምስትህ እንዴት አንዳንድ ምስትህ እንትን ነኝ አንዳንዴ ዝም አንቺ እኮ ትልቅ ደህንነት እኮ ነሽ ሞኒካ። አሁን ሰለላም ኮለላም ነው ማርጌ ሰለላም ኮለላም ታውቃለህ? አላውቅም። ምንድን ነው ሰለላም ኮለላም? ምንድን ነው መጽሐፍ ሰለላም ኮለላም? ሰለላም ኮለላም ታያ ምንድን ነው ሰለላም ኮለላም? جهازك صحاب قلت جهازك أخرجس أت سلالة كللا سلالة أوه يسلالة أوكي سلالة كللا ريبالا سلالة كللا ندزي دهنነት ማለት ነው። አይነ ወደውዝ ትረጫለህ እኔ ደግሞ ቆጥታ ወደሱ ነው መረጭ ወደሰራሰና አንተን ምን ያክል ለምትወዳት አንተ ተወዳታለህ። አንተ ምን ያክል ለምትወዳት እሷ ምን ያክል ለምትወድህ እንዴ? በጣም ነው የምትወድህ። ምን ያክል ለምትወጂኝ አንቺ? እኔ ኧረ ቁጥር የለውም። እኔ ወንድም የነሸመላ እኔ ከመቶ ሺህ በላይ ነው። እኔ ምትወት የምትቆጥር የሌለው ፍቅር ቁጥር ያለው ምን ይረባል? አይነት እንዴት ቅጥቅጥ በልጅሽ የኔ ፍቅር እናት አብረን እንሞታል። አጥንታችን አብሮ ይበሰብሳል። ስጋችን አብሮ ይበሰብሳል። ንበስብስ በቃ ተቆርጠሃል አልክድህ ሩብህ አልክድህ አውረህ አልክድህ የበቅ ተመችለሃል አልክድህ ጎርምስ ትክክል አለሽ። ራሳችን የምንገባው ይሻላል። ይሄ በስባሳ የተበሳበሰ ጅቦ ማን ነው? እንዳይረግጠኝ ደግሞ ይሄ ጅቦ ማን? ወንዱ ነው አንቺን የሚነካሽ? ወስቴ ንክት እናት ወልደዋለች። ድረን የነወት ማን ነው? ወንድሜ አታብጂ። ባሌ አይበልንቺ ወንድሜ ስንት ወንድም ሞታሉ። ቀስ ብለው በመግባባት ትዳራችንን ያፈርሳሉ። ተይ ሞኒካዬ። እሺ ወንድም አለ እኔ ወንድሜ ከባል ወደ ወንድ ሳፈር ከነፍሳፈር ነው ደስ መስከረም እንደችልበታለህ እኔ ጌታ ሁሉን ነገር እኮ አሟልተ ሰጥቶሻል እያልኩሽ እኮ ነሽ። የቲክታክ ንግስት ነሽ አንቺ። አረንት ነው የዛምታውቀው ደግሞ ወይኔ የት ሽንኩርት ያነቀው እንዴት እንደሚጣፍጥ ያልጋ ቁርሲቱን ነው የምትይ? ታችኛዋ? አዎ ቆንጆ እንዴት የምር በቃ እንደ ፈረስ ነው የምጋለት። ከረሚላ ነው ብስኩት ነው። ኧረ አንዴ ከጠጣ በቀሻት በጣም የኔ ወንድም ልክ እንደ ውሻ ሽንኩርት ነው የምታርገኝ በየደቂቃ። አዎ ልተመቸ ከዛ በኋላ ይመጣል አገር የሚመራ ደህንነት የምትመራ ሴቱ ወንዱ በቃ ፍሬ በፍሬ አለ ጉብዝነት ማለት እንዴት እናንተ ጉብዝና ጥሩ ነው ትል ነበረሽ ማሜ። አንድ ቀን ተሳስተህ ቪዲዮ ከፍተህ አይተሃት ነበረች መሰለኝ። ጥሩ መሆን በቃ ቀይ ጥሩ ነው ፍሪዝ ጸጉሩ አለች። እውነቷ ነው። ማሜ ማነች? ማሜ ቆንጆዋ ጎንደሬዋ ማሜ ዳኛው ነው ትባለው። ኦኬ አለችህ ምሽ ተሱ ወከታተልሃለሁ እኮ በሰለላም ኮለላም ሁሉ ነው ምሰሚ በሌላ አካውንት ትከታተያለሽ ማለት ነው። እግር ያቺ እከኳ ረገጠችን በቀደም በቃ ሙሉ ሌሊት ማነች እሷ? ከኔ ወደ አንተ ካንተ ወደ ቤታ
كبيتا ودا ميكيلة ما نجي سوا ومودي يا سرديني يا واحد زفن كلها تكسس فنو على الدرسة ما نجي سوا درسة فنو تجلو يا كده دنقرا أوريد مثلا يا أخي سدبتش يا سدبتش بكم أكوين ما يتفقون صدرنا وقعت نبرة يا وين هز وستوكيت تنبرت من كإذا وز ما تعرف إنجليزية يه تنبرت كات واو يتكبت بقدر أما سلا فكرتشين دي سلا سوا سلا سجرة سلا كمان الزي السواء سرّاجون تبيالش هم بكربلش من إيه اللي سر قصته لمن هنا لا ركشلي من وين قصته ما نيجي ميلو مودريتري مولارل للتابت أسو أوكي إلا الزبانة نقصتها طلنا علينا مننا الفراق وندرتها والجه إلا ليس إلا لي أهونسي تلقصالج تاتا بارغوتا كومبلي كارغوستي زيتا سقطاتشو سوستش نترجله سلستش حتى تقول كومبلي كوارو من اللي تدمت من اللي سمونه يمطاچو بايج سنسقل ياينا مستن دنگت كتسقاقل بلونا ميهون يبزي ساعات انسقاقلما او طرق توچرسنال ህዝቦቼ طاس ጨርሰናል ችግሩ እኮ አንቺ አትጠግቢም በየሰዓቱ ነው የምትይ او ቀላል ሳይህ እኮ እንዴት እንደምነገንቀኝ ይሞጎምኩኝ እንደሳስላ ነው የሚሞጎምኩኝ አየጆት እኔ አንተን ሳይ ቂጤን ያቃጥለኛል ፊት ፊትህን ሳይ ድምፅህን ስሰማ ቂጤን ያቃጥለኛል በለው ነው የሚለኝ እያለሽ ነው ጅቦና አንተ ጅቦ ተሳደኝ ዛሬ ፎርማ ወይ መስቀል ሄደች ላርጋቶ ማን ነው ጅቦ ጅቦና ያልከ አንተ አይደለ እኔ ነኝ እኮ አሁን ያወራው ዋ ጅቦ እንደሱ ያለሽ ነው ያልክ መሰለ ኖ ይታባት ፋሲል እያለ ነው ፋሲል ከፋ ፋሲል ስልክ ያነሳ የተግማማ ዋ ለማነሻቼ አማርኛ ትችላለሽ ማ አንቺ አሁን እኮ እንትን እኮ ነከርኩት ከድሮ ተሸሽላል ይድናው ታይታባልስ አባረርኩት አላንተ ነው የሚሰድብ ያለ አንቺ ነው እንጂ እየሰደበ ያለ ይታባ ለኔ ማማን ያስበዋል እከክ ዘነዘና ፊት ቦዘኔ መስማሽ መንግስት እኮ ነው ቦዘኔ መሳምሳ አንቺ ኤርትራ መንግስት እኔ ኢትዮጵያ መንግስት አላ ባልና ሚስት ነኝ አንቺ እናገረን ማስተዳደር አረ ወዲያ ዝም በላቻናት እኔ ደግ ነው ያለው መስቀል ሄደች ላርጋታ አርጋታ ስላት ልምጣ በቻርኮል ወላ ልሳላት እሺ ላይ እንዳታበላሻት وي بس كنا حطتكوا ترى يتقر يراسو قد توشات هذا امال اركي تاني المقصود اركدي መጣው የሆነ ስልክ ለደውልና መጣው የአማርኛ ጨፈርኩ እኮ ሉሌ የት ቆየሽ አማርኛ ጨፈርኩ ትግርኛ ጨፈርኩ ወይ መስቀሌ ቆይ አስተካክሊ ዋው ዘረከረኩ ባይወድ ግን ታይታለሽ እንደ ጉድ ታይታለሽ ዘመኔ ነገስታ አተለና ካለ አነነ ማተራም ኮንዳክተር ወልጄ لا ሶኒ
كومنت أنبوي نوي منتنا عصب مسكال مصاوتي كون كاي مصاوتي كون بهلني عندنا ناي غوندرناي تجارب جنبار نجبرو أديتها تبع إرترا كمان جبرنا جنبار سلزي إز مسكال من يحس خبز على مسكال تنقرنا عيس بستخ هو عاريس صح من إز مسكال زنا يقول لك غيرك أو أنت قلت له صقلك بتنح هدي تحرق النهاية مسكال يسلد خبرة شو هذا حية بستخ فلاشة من تنه فلاشة دمو لا سلا أترى أيوة بازي أنا ده لغي يا أيوة أرجع لكم كلارا ما يدو ما يوجد بطلع كلارا بروبليم عندين ما تزيد تسوي كبو إذا وين تودي ما تزيدي بوي فريند خمتي ما تزيدي بوي فريند خي بوي فريند تم داي هون لجوكي رايتو كان متوني وي أنا هيدي المطعم يمطع مصلاتنا باي فريند علات سلازي الصية مطع مصلاتنا باي فريند يمطع مصلاتنا مريت هيك شعبنا زبايت أنا بطواني من أبوك عماري أمسلن دعاني كده أنت قزعت دليخن دقاقي ما من رجعهن وني كايت حركة وش زنات أويتيخن كم زعينت كده نحضر دليخن ببعينة تفرالي خداونتي قالنا مونيكا يتحركوا الزنات أويت أبزمت زل السمون بزح كداونت خمازي سلازي كده أنك تقزعت دليخ وقبعت دليخ من رجعهن مونيكا يتحركوا الزنات أويت بوحلولن صفوفن أجباب زي من جت كده وانت زي بحكك جنزبكن كفيلكن تعاقبالو كدان كنا مسألكن تقريبنا لنا نزيادة عمويلنا نمت بعد ما أما جمريا بزو حتتات كنقبرينا حمشت حتتات قالو بزعوا وشت أون دقاون نتحمشت حتى مليسا تعواتي تزخونت حنتي ناي كدان حبشا جيفت ختوها بها مالتي አምስት ጥያቄዎች አሉን አምስት ጥያቄዎች የመለሰ የወንዶችና የሴቶች አምስት ጥያቄ በሙሉ ከመለሰ ጊፍት የሀበሻ ልብስ ሴት ተሰጣለች ወንድ ደግሞ የሀበሻ የፈለገው ይወስዳል ማለት ነው በመጀመሪያ ቢዝነሳችን ይያልን ለዛሬ ስርጭቴ እዚያ በቃለው ጆከሪዬ ከመጣ ንገሩት አሁን ሰዓት 4-5 ሰዓት ሊሆን ደርሷል እዛ ደርሼ ስለምመጣ የዛሬ ሰው ስላለኝ እግዚአብሔር ያመሰገንኩ ሶስት ማራይ ወሐብ ተقرا ያዝኩና መጽሐፍ በሲል ሐሊፍኪ ፈጅጀልሁ ዳንበር ክስታይ ስለዚህ ደቂሬ ሽኮሪናታት ደቂሬ ሙቁራት አይና አባይኩም መደፈን ጸላይሁን ክርሽምበል بسلام هاجركم اتكم عيت الشرمومي تقرممو ابزلكم هاليهم عدهم فتونا بلنا مرجعهم مونيكايت حدا انا انستخم كوك باند حلليهم مرجعهم مونيكايت حركه الزنه طيب بغل الزبالات الزنه وانت خليهم ገንዘብ ይብልናን ሕጂ ክንገዛእና ኽእልኒና ትብላ ጽጉማት እንድሕራለኸን ወን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኸን ኣስተያየት ብምግባር ክልተ ሰለስተ ክዳውንቲ ክንህብ ንኽእሊና ኣብ ኣውደ ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ቴንኪዩ ታፕታፕ ዝገበርኩም ቴንኪዩ ኮፕሊንክ ዝገበርኩም ውድ ኢትዮጵያውያን ጓደኞቼ የዛሬ ስርጭቴ እዚህ ጨርሻለሁ ዛሬ አሁን እዛ ደርሼ ስለምመጣ
ታብታብ ያረጋችሁና ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁና በጣም አመሰግናችኋለሁ። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። እኔ ጎንደራዊት እህታችሁ በሚቀጥለው ጊዜ ስርጭቴ እስከሚመጣ የዛሬ ስርጭቴ እዚህ ጨርሻለሁ። ልብስ የምትገዙ ካላችሁ ግን ለኔ ኮንታክት ማድረግ ይገባችኋል። ቴሌፎን እዚህ በቫዮ የኔ ቴሌፎን ያረጋለሁ። አሁን አንድ ኦፊሻል ቴሌፎን ከፍታለሁ። እዚች የምጠቀምባት የፕራይቬት ግን ሌላ ከፍታለሁ። ህዝቡ በጥብጦ ራሴን አሳመመኝ። ስለዚህ ባይ